नशा, किसी को जवानी का नशा, किसी को अल्लाह अकबर इल्म का नशा, किसी को अपने तकवा और परहेजगारी और इबादत का नशा। इंसान डूब चुका है नशे के अंदर, इंसान चकनाचूर है और अल्लाह को भूल चुका है, खुदा को फरामोश कर चुका है। और इंसान ये तसव्वुर करता है कि उसे दुनिया से जाना ही नहीं है, बल्कि दुनिया में हमेशा रहना है, दुनिया में मुस्तकिल रहना है। और फिर इंसान आखिरत को फरामोश कर चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सोए हुए इंसानों को बेदार फरमा रहा है। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कुरान पुकार पुकार करके कमोबेश 14.5 सदियों से इस जमीन के ऊपर इंसानों को दावत फिक्र दे रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और कल क़यामत के लिए, आगे के लिए क्या तोशा तुम रवाना कर रहे हो, तुमने क्या भेजा है, क्या रवाना किया है, इस सिलसिले के अंदर गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। आखिरत के लिए क्या तोशा रवाना किया, आखिरत के लिए क्या तोशा भेजा, इस सिलसिले में गौर व फिक्र करो। कुरान गौर व फिक्र की दावत दे रहा है, तुमने क्या रवाना किया। और फिर कहता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह तुम्हारे आमाल की खबर रखता है, वो अलीम भी है, वो खबीर भी है। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा फरमाएं, कुरान मुकद्दस की आया करीमा की रोशनी में जरा यहाँ थोड़ी देर बैठकर हम गौर करें। मेरे भाई जो बताओ, हमने आखिरत के लिए क्या रवाना किया, आखिरत के लिए कौन सा तोशा रवाना किया। अल्लाह अकबर। वहां इंसान के आमाल पूछे जाएंगे, वहां इंसान के आमाल के मुतालिक सवाल होगा। गफलत के अंदर जिंदगी गुजारने वाले इंसान, जरा तसव्वुर तो कर, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तेरा जवाब क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, अगर इंसान से उसका बाप एक हफ्ते का हिसाब तलब कर ले कि बता हफ्ते भर तूने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा, एक इंसान अपने बाप को जवाब देने की ताकत नहीं रखता। अंदाजा तो करें, ए इंसान तेरे आमाल कैसे हैं, तेरी रातें कैसी है, तेरा दिन कैसा है। अल्लाह अकबर। तेरी सुबह शाम कैसी है। तू अपने बाप को हफ्ते भर का हिसाब नहीं दे सकता अपने अमाल के हवाले से, अपने पीरो मुर्शिद को जवाब नहीं दे सकता अपने अमाल के हवाले से। इंसान जरा तसव्वुर तो कर, वो कादिरो कय्यूम खुदा, वो कहारो जब्बार, जब तुझसे तेरे अमाल के बारे में पूछेगा, कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा। नहीं नहीं, हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह जिन जिन से चाहेगा उन सब से हिसाब लेगा। और किस शान से लेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह वो भी दिखाएगा। एक जर्रे के बराबर बदी की होगी, जर्रा, कुरान जर्रा फरमा रहा है, जर्रा। अंदाजा तो करें, हम एक खजूर हाथ में लेते हैं, वो कितने करोड़ों जर्रात से बनी होती है। हम अल्लाह अकबर एक छोटी सी गुठली हाथ में लेते हैं, वो कितने करोड़ों जर्रात से बनी होती है। कुरान कह रहा है जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। तुमने क्या किया था दिखाएगा। थोड़ा यहाँ दिखाने पर तसव्वुर करें, थोड़ा सा गौर फरमाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है यरा, अल्लाह तुम्हें दिखाएगा। थोड़ी देर के लिए जरा गौर करें। अगर इतने बड़े मजमे में किसी बंदे को खड़ा किया जाए, अब्दुल्ला खड़े हो और हुजूर सैयदी खालिद मियाँ के सामने और इतने बड़े मजमे के सामने, ये अल्लाह वालों के उलमा मशाइख के सामने कहा जाए अब्दुल्ला खड़े हो, तूने कल रात चोरी की थी, तो वो उसकी कैफियत क्या होगी। वो कोशिश करेगा झुटलाने की,
وہ کوشش کرے گا کچھ کہنے کی، وہ کوشش کرے گا باتیں بنانے کی، مگر اللہ کے بندو سوچو اگر چوری کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا لی جائے اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو کچھ نہ کہا جائے اور اسکرین کے پردے پر چوری کرتا ہوا منظر دکھایا جائے کہ کس طریقے سے عبداللہ چوری کر رہا تھا، سوچو اس کی شرمندگی کا حال کیا ہوگا؟ کیا وہ انکار کر سکے گا؟ اللہ اکبر! کیا وہ باتیں بنا سکے گا؟ کیا وہ گفتگو کر سکے گا؟ اور پھر سوچو اس کی ذلت کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، اور جو گناہ کیا ہوگا اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ اس کی حقیقی کیفیت کیا ہے یہ تو میدان محشر میں پتا چلے گا، لیکن ایک تصور تو قائم کریں۔ اللہ اکبر! راتوں کو زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اگر وہی کیفیت رہی کہ انسان کے جرائم کے مناظر اسکرین پر چلائے جیسے جاتے ہیں، قدرت کے کیمرے میں جو گناہ کرتے ہوئے تمہارے مناظر قید کیے جا رہے ہیں، اگر اس کو اللہ اکبر اس غیور قہار و جبار نے میدان محشر کے اندر چلا دیا اور اپنی شان کے مطابق اس کو اوپن کر دیا، تو سوچو وہاں انسان کی ذلت کا عالم کیا ہوگا، انسان کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا کبھی غور تو کیا ہوتا؟ قرآن کہہ رہا ہے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ ذرا تصور کرو اگر ہم نمازیں بھیجتے تو بھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ نماز پڑھ بھی لیتے، اگر کسی عالم کے سامنے پڑھتے تو وہ ہماری نمازوں میں درجنوں غلطیاں نکالتے کہ تم نے قرآن صحیح نہیں پڑھا، رکوع کی تسبیح صحیح نہیں پڑھی، تمہاری کمر جیسے سنت کے مطابق جھکنی تھی نہیں جھکی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، نماز پڑھ کر بھی ہمیں ڈرنا تھا، اس لیے کہ جب ایک عالم ہماری نماز کو پاس نہیں کر رہا ہے، ہماری نماز کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، تو اللہ اکبر وہ عالم الغیب جب ہماری نمازوں کو جانچے گا تو ہماری نمازوں میں کتنے عیب نکالے گا اور ہماری نمازوں کا حال کیا ہوگا۔ تو اللہ کے بندو ہمیں تو نیکیاں بھیج کر بھی ڈرنا تھا، مگر افسوس، 100,000 افسوس، ہم نے تو نیکیاں بھیجی ہی کہاں، ہم نے تو جوا کرتے ہوئے گناہ بھیجے، زنا کرتے ہوئے گناہ بھیجے، شراب پیتے ہوئے گناہ بھیجے، نشہ کرتے ہوئے گناہ بھیجے، عورتوں پر بد نظری کی ہوئے گناہ بھیجے۔ اندازہ تو کرے ہمارے نام اعمال میں گناہوں کے سوا ہے کیا؟